अति शीघ्र आसीथिबा जीवितमय सदा प्रभु पवित्र नाम रे समस्त स्वागत प्रेस लो शुभेच्छा ज्ञापन करूछि। प्रभु हम प्रत्येक को ईश्वर वाक्य को जीवित वाक्य को बुझा पे सक्षम एवं अनुग्रह प्रदान करंतु। प्रिय प्रभु लोक माने ए समय मध्य विशेष करके आमे ए दिन मानकरे गुड फ्राइडे पालन कलु। तापरे जीशु जेतेबेले क्रूसर क्रूसार्पित हेबा परे ताहांको संध्या बेले कबर दिया जाई अछि। आउ से शरीर रे कबर प्राप्त हेले तांको मृत्यु शव को मृत्यु शरीर को कबर देले। किंतु प्रेषक लोक माने जीशु को शरीर कबर भीतर थिला। किंतु जीशु ख्रीष्ट केवल कबर रे सीमित हेकि नथिले, कबर रे केवल नथिले। ईश्वर वाक्य को मु आपण मान निकट रे कहिबा पाई चाहे। जीशु ख्रीष्ट कोठी जाइथिले? पाताल भीतर को जाइथिले, नरक को जाइथिले। काहेकि नरक को जाइथिले, पाताल को काहेकि जाइथिले? आ विशेष कर प्रेषक लोक माने ताहा आमे अल्प समय ध्यान करिबा। जीशु ख्रीष्ट समाधि पाइला परे तांको मृत्यु शरीर मृत्यु शव नाइके समाधि भीतर रही जाइथिला। किंतु जीशु ख्रीष्ट आत्मार शरीर रूप धारण करके से नरक को गले, पाताल को गले। अर्थात अनेक विषय सेठारे पूर्ण करिवार थिला, समाप्त करिवार थिला। जीशु पाताल को ओळाइथिले, जाइथिले। तांको पुनरुत्थित हेबा पूर्वरु से पाताल भितरे अनेक पूर्व कालर पुरातन नियमर पुरातन व्यवस्थार अनेक वाक्य को सफल करिवार थिला, पूरा करिवार थिला। आ प्रभु सेति पाई आत्मा रूप धरिकी से पाताल को अवतरण करिथिले, से उल्लाई जाइथिले। आ कोन कले, कोठी थिले, कोन करुथिले? हम अल्प समय ईश्वर वाक्य द्वारा ध्यान करिबा। एनु प्रेषक लोक माने आसंतु शास्त्रांश मध्यरु गोटे विषय पाठ करिबा। आउ ईश्वर वाक्य एहा कहे। सर्वप्रथम हम पाठ करिबा प्रथम पितर 4 अध्याय 5 पद एवं 6 पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथम पितर 4 अध्याय 5 एवं 6। किंतु जे जीवित और मृत लोक मानकर विचार करबाकू उद्यत तांको छामुरे सेमानकू निकास देबाकू हेबो। कारण एही उद्देश्य रे मृत मानक निकट रे मध्य सुसमाचार प्रचारित हेला। प्रभु को नाम गौरव हो। देखंत प्रेषक लोक माने एठार लेखा गला गोटे विषय जे जीवित एवं मृत लोक मानक मध्य विचारित हेबाकू पड़िबो। जीवित लोक मानक मध्य विचारित हेबाकू पड़िबो, जो द्वारा कि मृत लोक मानक पाखरे मध्य सुसमाचार प्रचारित हेबार बाकी रहि जाइतिला। आ सुसमाचार जीवार बाकी रहि जाइतिला। जदि सुसमाचार मृत लोक मानक पाखरे जाय पहुंची न थांता ताहेले प्रेषक लोक माने बाइबल प्रकाश करे विचार स्थान रे समस्त को विचार करा जाय। काहे कि बाइबल गुटी विषय कहूची कोन बोली कि बाइबल गुटी विषय कहे मृत्यु परे प्रत्येक को निमंते विचार स्थान अपेक्षा करी अछि। आ मृत्यु हेला परे समस्त विचार करा जिवो। एनु प्रेषक लोक माने मृत्यु मानक पाखरे जीशु ख्रीष्ट जाय सुसमाचार प्रचार करिवार बाकी थिला। आ जीशु ख्रीष्ट मृत्यु लोक मानक पाखकु निकट को जाय कि सुसमाचार प्रचार कले। आ विशेष करे देखिबा काहे कि प्रचार विशेष करे मृत्यु लोक पाखरे जाय काहे कि जीशु ख्रीष्ट कोन कले, सुसमाचार प्रचार कले। एहा बाइबल को होछि। एटा मते गोटे प्रश्न अटे, कौन पाई जाय प्रचार करथिले? प्रेषक लोक माने जदि कहिबा पाई चाहे जीशु ख्रीष्ट आत्मार शरीर धारण करे अर्ध लोक को गले, अर्थात पाताल को नरक को से अवतरण कले गले। जेउठारे नहंक समयर पूरा जहाकी पुरातन नियमर व्यवस्था अनुसार नहंकर समयर लोक माने मरी जाइथिले, मृत्यु हो जाइथिले, सेटारे जाके प्रचार कले। आउ काहे कि जीशु ख्रीष्ट गले? बाइबल कहूची जने प्रचार न सुनिकी मन परिवर्तन न करिकी। काहे कि पुरातन नियम अनुसार जदि देखिबा नंकर लोक समयर लोक माने नै कि सुसमाचार सुनी नांती। जदि सुनी नांती सेही लोक माने जदि विचारित हेबे ताले जीशु को प्रश्न करि पारि थांते कि जीशु को कहि थांते आमे सुसमाचार सुनिनु, आमे सुसमाचार सुनिनु, मन परिवर्तन विषय सुनिनु।
ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିକଟ। ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁସମାଚାର ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଦୋଷୀ ବୋଲିକି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରେଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁକରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୁରାତନ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଲୋକ, ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଗଲେ। କୋଉଠି? ପାତାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଓ ପାତାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନ ମୃତ୍ୟୁର ମାଲିକ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଚାବିକାଠି କୁଞ୍ଚି ତା ହସ୍ତରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ଚାବିକାଠିକୁ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପୁରାତନ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ପ୍ରେଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଠ କରିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ପୁରାତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯେତେ ପୁରାତନ ଭାବବାଦୀ, ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 9 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଫେସୀୟ 4 8 9 ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଷଙ୍କ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଗଲା, ଆମେ 9 ପଦ ପଢିବା। ସେ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ସେ ମଧ୍ୟ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର କବର ଭିତରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ପୁରାତନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା, ପୁରାତନ କାଳର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳ, ନର୍କ, ଯୋଉ କି ଆମେ ଦେଖୁ ନର୍କ ଆଉ ପାରାଦେଶ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦେଶ ଆଉ ନର୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ନର୍କର ସାଇଟରେ ପାରାଦେଶ ଥିଲା। ଏ ପାରାଦେଶକୁ କହୁଥିଲେ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲିକି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ବୋଲିକି? ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ବା ଏହି କଣ କହୁଥିଲେ? ପାରାଦେଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ବୋଲି ନାଇକି କୁହାଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ସମୟ ଆସିଲା ସେହି ନର୍କ ସାଇଟରେ ଥିବା ଏ ପାରାଦେଶ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଗଲା। କୋଉଠି ନିଆଗଲା? ଏବେ ଆଉ ନର୍କ ପାଖରେ ଏ ପାରାଦେଶ ନାହିଁ ବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଏ କୋଳ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଜାଗା ନୁହଁ, ଏ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ ପରି ସ୍ଥାନ। ଯୋଉ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ବା ପାରାଦେଶ ବା ନର୍କ ସାଇଟରେ ଥିବା ଏହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସ୍ଥାନ ବା ରେଷ୍ଟ ହାଉସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୁରାତନର ଆତ୍ମା ମାନେ, ପୁରାତନ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିକି ନେବେ। ଆମକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଜାଗିକି ରହିଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଦିନେ ଆସିବେ, ଏଇଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତାହା ତେଣୁ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅପେକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଥିଲା। ସେ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନାଇକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଏଣୁ ସେ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ନାଇକି ଅବତରଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀମାନେ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାତାଳ ଭିତର ସାଇଟର ଏହି ପାରାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲେ।
एणु ताहांक निकटरे जाइकी पहुंचीथिले। प्रिय प्रभुंकर लोक माने जदि आमे देखिबा एब्री 2 अध्याय 14 पद गोटी विषय लिखा जाइछि। एब्री 2 अध्याय 14 पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एब्री पुस्तक 2 अध्याय 14 पद। थैंक यू जीसस। ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଶୈତାନକୁ ଯେପରି ବିନାଶ କରନ୍ତି ଏହି ସନ୍ତାନ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଏଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ନାଇକି ଅବତରଣ କଲେ। ପ୍ରେଷଣ କାହିଁକି ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହିଁକି ପ୍ରେଷଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେ ଚାଲିଯାଏ ତା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନୁହଁ, ତା ଭୁଲ ଅଟେ। ପୁରାତନ କାଳର ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଥରକ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ନାଇକି ସେ ଯାଇକି ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମରିଥିଲା ଲୋକମାନେ, ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଶେଷ ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ଯୀଶୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ବିଚାର ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ବୋଲିକି ଏହି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଦୋଷୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରେଷଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାରଣ ବାକ୍ୟ କହି ଗୋଟେ ବିଷୟ କେମିତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କଣ ବୋଲିକି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 42 ପଦ। ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ମାନବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମାନବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ମାନବର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନବ ଜାତି ଯେପରି ଏ ଅନନ୍ତ କାଳକୁ ନ ଯିବେ, ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ନ ଯିବେ, ଅନନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରିବେ, ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରକ୍ତ ସେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ରକ୍ତ ଧରିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତ ନେଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଷଣ ଲୋକମାନେ ସେହି ପୁରାତନ କାଳର ଏହି ଆତ୍ମା ମାନେ, ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। କାରଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ଢାଳି ଦେଲେ, ରକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଝରାଇ ଦେଲେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ କି ସେ ରକ୍ତ ନେଇକି ଛିଞ୍ଚିବାର ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଥିଲା, ବାକି ଥିବା ବିଷୟ ଥିଲା। ସେହି ବିଷୟ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନରକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଛିଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଏବ୍ରୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ, ରକ୍ତ ମୋଚନ ବିନା ରକ୍ତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ବଳିଦାନ ବିନା ପାପ କେବେ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋଚନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ରକ୍ତ ଧରିକି ଏ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପାଠ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପାଠ କରିବା। ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ।
पुणी व्यवस्था अनुसार देखु व्यवस्था अनुसार कौन करबा पड़ुथिला प्रेषक लोक माने मु गोटी विषय कहबा पाइ जाय एति पाइ यीशु ख्रीष्ट पाताल को जाइथिले से निजस्थ पृथ्वी को जाइथिले नरक को जाइथिले प्रेषक लोक माने जहा कि उद्यान रे स्वर्ग उद्यान रे बा अब्राहम को कोल रे बा पारादेश मध्य बंधित अवस्था लोक माने थिले आ से मान को निमंते उद्धार करबा पाई से रक्त धरि के जाइथिले केमिति व्यवस्था अनुसार जेते बेले पुरातन नियम मध्य रे प्रेषक लोक माने हां पाप करूथिले अपराध करूथिले से माने छेली छागो मेंढा कापटा एई समस्त विषय देकी बलि देबा द्वारा से रक्त द्वारा माने पाप क्षमा पाई पारुथिले एमानकर पाप क्षमा हे पारुथिला तेनु एबे कोन से जीशु ख्रीष्ट क्रूसर पिता हेबा परे आउ ए छेली मेंढा ऊपर ए कापटा छुआ समस्त पकी पकी ऊपर ए मान को ऊपर आउ बलिरो विश्व आमर निर्भर बा आमर आशा जे पूर्ण थिबो संपूर्ण भाबरे सेही व्यवस्था को सफल करिवा पाई काटी देबा पाई जीशु एका थर को पाई क्रूसरे बलि हेले आ सेही रक्त द्वारा से मान जीशु ख्रीष्ट से मान को ऊपर छिंचिबा पाई आउ सेही व्यवस्था मुक्त करिवा पाई गले हां पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं रक्त पाप बिना पाप मोचन हुए अर्थात रक्त जो पर्यंत छिंचा जाए नहीं प्रेषक लोक माने पुरातन नियम रे जेते बेले लोक माने बलि देबा पे जाउतिले कापटा छागो छेली मन नै कि जाउतिले से रक्त को जाजक बेदी निकट रे जाई कि नाही कि कोन करूथिले छिंचुथिले जो पर्यंत छिंचा हेउ नाही छिंची नाहंती से पर्यंत बेदी रे जो पर्यंत से रक्त जाय छिंचा हे नाही से पर्यंत से मानकर पाप क्षमा हो नथिला से माने पापरु मुक्ति पाउ नथिले एनु प्रेषकर जीशु मध्ये ठारे देखंतु एक जाजकर काम को कले एठी एक जाजकर दायित्व को कले एक जाजकर भार को से बहन करियोछन्ते एक जाजकर कार्य को संपूर्ण विश्वस्त भावरे से कोन करियोछन्ते जाई कि से विश्वस्त भावरे से कार्य को से पूर्ण बा समाप्त करिवार विषय ठारे हमें देखु एनु पाताल भीतर को गले ए बंदित अवस्था रे लोक रहितिबा आत्मा मान को नै कि जीशु को रक्त छिंचन करियोछन्ते एक पुरातन काल रे जो जाजकर काम करा जाउथिला जे पर्यंत जीशु नै छिंची नांती से पर्यंत से माने उद्धार पाई पारिबे नै मुक्ति पाई पारिबे नै एनु प्रेषक लोक जीशु मध्य एई निजस्थ पृथ्वी मध्य रे जाई अवतरण करिथिले प्रभुक नाम गौरव प्रभु गौरव महिमा पाहंतु प्रेषक लोक माने नूतन नियम रे सुजोग आम मान को पाखरे एबे आउ नाही काहे कि नाही नूतन नियम मध्य एबे आमान को पाखरे नै सुजोग नाही कि जीशु ख्रीष्ट आमे मृत्यु हेला पर सुसमाचार पाई पारिबा नुहो या भूल विषय अटे कारण प्रेषक लोक माने सही समय रे पुरातन काल रे रहिथिबा आत्मा मान को पाई सुजोग थिला समय थिला विशेष कर समय मध्य रे आ गुटी विषय पाठ करिबा जा लेखा जाय अछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने जीशु ख्रीष्ट निजस्थ पृथ्वी की गले आउ रक्त धरि छिंचन करिकी से पुनर्वाह से बंदी आत्मा मानन को बंदित अवस्था मुक्त करि नै कि आउ पुनर्वार नै कि से ऊर्ध्व को आसी अछंती प्रभुंक नाम गौरव प्रभु गौरव महिमा पांतु आमे जदि पाठ करिबा द्वितीय कोरिन्थिय 12 अध्याय 1 पद ठार 3 पद पर्यंत पाठ कले आमे जानि पारिबा द्वितीय कोरिन्थिय 12 अध्याय 1 पद ठारू 3 पद पर्यंत आमे पाठ करिबा यद्यपि दर्प करिबा हितकर नुहे तथापि मते दर्प करिबा को पडुछि द्वितीय कोरिन्थिय 12 रो 1 रो 3 हां मते दर्प करिबा को पडुछि मु प्रभुंको दर्शन ओ प्रकाशित विषय कहिबी हां पेरित सुनंतु पेरित पाल एठारे निजे से जाय अछंती तृतीय स्वर्ग पर्यंत तांको ना एठारे मेंशन करा जाय नै किंतु से को अछंती हां मु ख्रीष्टाश्रित जने लोकन को जाने